উত্তরপ্রদেশের লখনৌয়ের বলরামপুরে অবৈধ ধর্মান্তকরণের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত জালাল উদ্দিন ওরফে ছাঙ্গুর বাবার বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে এসেছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশের ধর্মান্তকরণ চক্রের কথিত মূল পরিকল্পনাকারী ছাঙ্গুর বাবা নিজেকে আরএসএস অনুমোদিত একটি সংস্থার একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে নিজেকে জাহির করেছেন। এমনকি এই সংগঠন লেটার হেডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবিও ব্যবহার করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। ছাঙ্গুর বাবা ওরফে জামাল উদ্দিনকে ভারত প্রতীকার্থ সেবা সংঘ নামে একটি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছিল, যে সংগঠনটি আর একজন মূল অভিযুক্ত ঈদুল ইসলাম দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল। তদন্তকারীরা বলেছেন যে সংগঠনটির নাম প্ল্যান করে বেছে নেওয়া হয়েছিল যাতে একটি ভুল ধারণা তৈরি করা যায়, যা দিয়ে তারা এটা প্রমাণ করতে পারবে যে ওই সংগঠনটি আরএসএস এর সঙ্গে যুক্ত। এমনকি নাগপুরে একটি ভুয়ো দপ্তরও তৈরি করেছিল যাতে সংগঠনটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা যায়। আর এই গোটা বিষয় নিয়ে এটি রিপোর্ট তুলে ধরেছেন আমার কলিগ संतोष कुमार। देखो, आमंत्रण का सिंडिकेट चलाने वाला जमालुद्दीन उर्फ छांगुर अफसरों की निगाह से बचने के लिए खुद को आरएसएस से कनेक्टेड भी बताने की कोशिश करता था। इसके लिए उसने नागपुर से संचालित हो रही संस्था भारत प्रतीकार्थ सेवा संघ का खुद को अवध प्रांत का महासचिव भी बनवा लिया और इस सेवा संघ का करता धरता था ईदुल इस्लाम। वही ईदुल इस्लाम जिसको यूपीएसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ कि वो बलरामपुर व तमाम अन्य शहरों में अफसरों को दबाव में लेने के लिए सरकारी जमीनों को कब्जा लेने में मददगार था। यानी कि आरएसएस के गढ़ नागपुर में एक फर्जी संस्था रजिस्टर्ड कराई गई और जिसका संचालक ईदुल इस्लाम बना और ईदुल इस्लाम ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर को इस संस्था का अवध प्रांत का महासचिव बना दिया। उद्देश्य सिर्फ इतना था कि अफसरों को नागपुर के आरएसएस से कनेक्टेड बताकर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जा सके। জানা গেছে ছাঙ্গুর বাবার 30টি সন্দেহজনক ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মধ্যে 18টি সম্পর্কে তথ্য পেয়েছে ইডি। দেখা যাচ্ছে ওই 18টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লেনদেন হয়েছে মোট 68 কোটি টাকা। ইডি আরও জানতে পেরেছে এই 68 কোটির মধ্যে 7 কোটি এসেছিল বিভিন্ন বিদেশি সোর্স থেকে। গত 3 মাসে এই বিপুল পরিমাণ টাকা ট্রান্সফার করা হয়েছিল এই অ্যাকাউন্টগুলিতে। এখনও অন্য অ্যাকাউন্টগুলির তথ্য পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে ইডি। তদন্তে ইডি ছাঙ্গুর বাবার সম্পত্তির রেকর্ড এবং আয়কর রিটার্ন নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করছে। ইতিমধ্যে উত্তরপ্রদেশ অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড ধর্মান্তর চক্র পরিচালনার জন্য ছাঙ্গুর বাবার ব্যবহৃত একটি কোডেড যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্মোচন করেছে। এটিএস সূত্রে জানা গিয়েছে যে সে মহিলাদের চিহ্নিত করার জন্য প্রকল্প, ধর্মান্তরের জন্য মিট্টি পাল্টনা, মানসিক কৌশল নির্দেশ করার জন্য কাজল কর্ণ এবং তার সঙ্গে সুপরিকল্পিত বৈঠকের জন্য দিদার, এই সমস্ত শব্দ ব্যবহার করেছিল। কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, ছাঙ্গুর বাবা চাঁদ আউলিয়া দরগা থেকে তার কার্যক্রম পরিচালনা করতেন এবং ভারত ও নেপাল জুড়ে 100টির বেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল তার। গত 3 বছরে তিনি প্রায় 500 কোটি টাকা বিদেশি তহবিল কাঠমান্ডু এবং বাগের মতো নেপালের সীমান্তবর্তী জেলাগুলির মাধ্যমে পেয়েছেন। এছাড়া অবৈধ চ্যানেলের মাধ্যমে 300 কোটি টাকা এবং সরকারি রুট দিয়ে 200 কোটি টাকা পেয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। সন্দেহ করা হচ্ছে যে এই তহবিল পাকিস্তান, সৌদি আরব, তুরস্ক এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহী সহ মুসলিম প্রধান দেশগুলি থেকে এসেছে। এ নিয়ে উত্তরপ্রদেশের সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বলরামপুরে ছাঙ্গুর বাবার অবৈধভাবে নির্মিত 5 কোটি টাকা মূল্যের 40 লক্ষের একটি প্রাসাদ ভেঙে ফেলা হয়েছে। বাহরাইচ এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে অন্যান্য সম্পত্তিও তদন্তাধীন রয়েছে। উত্তরপ্রদেশের লখনৌয়ের বলরামপুরে অবৈধ ধর্মান্তকরণের ঘটনায় নয়া মোড়। হিন্দুদের মুসলিম বানাতে মুসলিম দেশ থেকে 300 কোটি ঢুকত এই জালাল উদ্দিন ওরফে ছাঙ্গুর বাবার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। এটিএস শুক্রবার জানিয়েছে যে স্বঘোষিত ধর্মগুরু জালাল উদ্দিন ওরফে ছাঙ্গুর বাবা গত 3 বছরে প্রায় 500 কোটি টাকার বিদেশি তহবিল পেয়েছেন, যার মধ্যে 200 কোটি টাকা আনুষ্ঠানিকভাবে বৈধতা পায়। বাকি 300 কোটি টাকা অবৈধ হাওলা চ্যানেল ব্যবহার করে নেপালের মধ্যে দিয়ে প্রচার করা হয়। এই নিয়ে আরও একটি রিপোর্ট দেখাবো আপনাদের।
अवैध धर्मांतरण के सरगनाए या यूँ कहें कि मास्टरमाइंड छांगुर बाबा के काले साम्राज्य पर इसमें प्रशासन का बुलडोजर जारी है। हमारे साथ कुछ हिंदूवादी संगठन है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतने दिनों से ये जो खेल चल रहा था, क्या इसकी भनक किसी को नहीं थी? क्या अगर प्रशासन को भनक थी तो क्या इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी? इस संबंध में हमारे साथ है गंगा शर्मा जी, जो विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी हैं, उनसे बात करने की कोशिश। क्या ये क्या है सर कि इतने दिनों से क्या ऐसा मामला था कि जो आप लोग के संज्ञान में था और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? क्या संज्ञान में था कि नहीं? देखिए, संज्ञान में आता था क्योंकि पूज्य महाराज जी के संगठन से हम लोग जुड़े हैं, और जब आसपास के गांवों में जाते थे सहभोज के लिए, तो उसमें केवल एक ही का काम नहीं होता था कि हम लोग जात पात भुला करके सहभोज कर रहे हैं, उसमें आपस में बैठ के वार्ता भी होती थी। तो जो लोग अधिकारियों के सामने मुंह नहीं खोलते थे, वो हम लोगों के सामने अपनी व्यथा पीड़ा बताते थे कि ऐसे ऐसे भैया मजार बनी है और वहाँ पे लोगों को बरगला के ले जाया जाता है और इस तरीके से कार्य किया जाता है। नहीं, जिस तरीके से अवैध गतिविधियाँ यहाँ चालू था, धर्मांतरण का खेल हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का हो, चाहे हवाला का काम यहाँ होता है, जिस तरीके से लोगों को बरगला कर ला कर यहाँ धर्मांतरण कराया जाता था, इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। आनन फानन में कार्रवाई की, ये एक दिन का तो काम है नहीं, ये लगातार कई वर्षों का काम होगा। इतनी बड़ी कोठी यहाँ खड़ी थी तो एक दिन का तो काम था। ये कई वर्षों से है। मैंने आपसे कहा कि 2004 से 2006 तक मैंने प्रशासन को बहुत पत्र लिखे। उस वक्त मैं हिंदू युवा वाहिनी का जिला अध्यक्ष हुआ करता था, आज मैं महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ सोशल मीडिया का। लेकिन उस समय मैं बलरामपुर में वाहिनी का पहला जिला अध्यक्ष था, और जब हम लोग आते थे सहभोज के लिए आसपास के गाँव में, इस तरीके की बातें होती थी, तो बाकायदा प्रशासन को लिख के दिया जाता था कि इन 9 धनाढ्यों की, जो एकदम से रातों रात बड़े आदमी बन गए, बिल्डिंगें बन रही हैं, उनके मदरसे बन रहे हैं, मस्जिदें बन रही हैं, ये कहाँ से धन आ रहा है, ये लोग कौन हैं, इसकी जांच की जाए। इसके साथ साथ पूरे जिले में नशे का कारोबार बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है और युवाओं को उस तरफ ढकेला जा रहा है नशे की ओर। इसकी ओर भी ध्यान इंगित कराने की कोशिश की थी, लेकिन चलिए ठीक है, आज पूज्य महाराज जी की आज नज़र पड़ी और इस पर कार्रवाई हुई। हम लोग बहुत खुश हैं इस कार्रवाई से। तो क्या लगता है कि जैसे क्या लगता है आपको कि क्या कारण है कि आखिर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही थी आप लोग को कहने के बावजूद भी? अब देखिए, कुछ कहना कैमरे के सामने, सुजीत भाई आप भी समझ रहे हैं कि जिसके पास इतनी बड़ी फंडिंग आती हो वो क्या नहीं कर सकता और क्या नहीं। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।